अस्सलाम वालेकुम सामीन। 16 रबीउल सानी और 19 अक्टूबर है। ख़बर का मौजू है हज़रत मौलाना नदीमुल वाजिदी रहमतुल्लाह अलैह। आपको पता ही है कि हज़रत वाला का तकरीबन 5 दिन पहले अमेरिका में इंतकाल हो गया था। वो मगरबी उत्तर प्रदेश की तारीख़ी सरज़मीन देवबंद के रहने वाले थे और यहाँ पर आज ये नामनगार इस घर में मौजूद है। और ये कदीम रहाइशगाह मेरे उस्ताद मोहतरम ढाबेल के साबिक शेखुल हदीस और मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना वाजिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का है। मैंने सोचा कि मरहूम मौलाना नदीमुल वाजिदी की असल ज़िंदगी सामने आ जाए, इसलिए मैंने उनके बिरादर सग़ीर छोटे भाई हकीम साजिदुल वाजिदी मेरे बराबर में हैं। इधर मौलाना इस्माइल थानवी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैंने सोचा कि बुनियादी बातें मालूम करने के लिए इन्हीं के पास जाऊं, हाजिर खिदमत हूं और जो कुछ ये बतलाएं वो आपके सामने पेश कर दूं। ज़ाहिर सी बात है मेरे सवाल इन मौज़ूआत पर होंगे कि मौलाना की पैदाइश एग्जैक्ट कब हुई है और तालीम कहाँ कहाँ हासिल की है, उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, किस मौजू से उन्हें ख़ास तौर से दिलचस्पी रही है, दारूम में दाखिला कब लिया है, किन अहम लोगों के पैगामात आए हैं, कब कब पैगामात आए हैं, औलाद कितनी हैं, उन्होंने अपने सदक़े जारी के लिए क्या क्या इदारे कायम किए हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर मेरे सारे सवालात हैं। तो मौलाना साजिदुल वाजिद साहब, मेरा पहला सवाल उनकी पैदाइश से लेकर है कि आपकी पैदाइश कहाँ और किस सन में हुई है। मौलाना की पैदाइश, अस्सलाम वालेकुम, मौलाना की पैदाइश 1954 में हुई है जी। 1954 में महल्ला महल के अंदर पैदा हुए और हज़रत मदनी ने नाम तजवीज़ फरमाया। क्या नाम तजवीज़ किया? सुना वासिफ हुसैन था। देखिए मौलाना बता रहे हैं कि नाम जो असल शुरू में तजवीज़ होता है वासिफ हुसैन जी वासिफ हुसैन तजवीज़ हुआ था, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। फिर ये नाम नदीमुल वाजिदी कैसे हुआ है? नदीमुल वाजिदी बाद में उन्होंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को वाजिदी लिखा और नदीमुल वाजिदी इस तरीके से। वासिफ नदीमुल वाजिदी ज़रा सेटिंग में अच्छा नहीं लग रहा था। वो इंतहाई काबिल इंसान थे मेरे भाई, तो उन्होंने फिर अपने आप को नदीमुल वाजिदी लिखना शुरू किया। इस एतबार से उम्र कितनी होगी मरहूम की? 70 साल। तकरीबन 70 साल है। तकरीबन 70 साल। दूसरा मेरा सवाल है कि उनका इंतकाल कहाँ हुआ है? उनका इंतकाल अमेरिका में शिकागो उनके साहबजादे के पास, मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब के पास। अच्छा, जैसे मेरी मालूमात हैं अमेरिका में किसी बिरोने मुल्क का आदमी इंतकाल कर जाए जी तो वहाँ तदफीन वगैरह मुश्किल होती है, तो क्या उनके बेटे को वहाँ की शहरियत कुछ ऐसी हासिल है? जी, उनके बेटे को वहाँ की शहरियत हासिल है, इसलिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़हीन और बहुत मालूमाती इंसान है और बहुत ज़्यादा अवामी रवाबित में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ना जगह की फराहमी की कोई मसला था और ना ही उनके लिए किसी और मसाइल से गुजरना था। कतरा अंदर बीच में एक बात है कि बेटे क्या करते हैं, आपके भतीजे वहाँ क्या करते हैं? हमारे भतीजे वहाँ, उनके नाना का एक मदरसा है, उसमें वो मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह। मुस्लिम शरीफ पिछले 70 साल से हमारे यहाँ चल रही है। हमारे दादा पढ़ाते थे, उसके बाद में वालिद साहब डाबेल में भी पढ़ाते थे मुस्लिम शरीफ भी, और फिर मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी पढ़ाते। देखिए मौलाना बड़ी पते की बात कही है। मौलाना इनके दादा थे मौलाना अहमद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दादा मियाँ। इस नामनगार ने खुद मुस्लिम शरीफ उनसे पढ़ी है। मौलाना पता है इनके खानदान में ये बात चल रहा है, अच्छी बात है। मौलाना इनके खुद वालिद साहब मौलाना वाजिद हुसैन ने पढ़ाई है और अब उनके नदीमुल वाजिदी बेटे मौलाना वाजिद हुसैन के पोते जी ये अमेरिका जैसे शहर में मुस्लिम शरीफ पढ़ाकर हदीस खिदमत अंजाम दे, जो एक बड़ी बात होती है। मौलाना आखिरी हम अगर सवाल हम आगे बढ़ते जाएं, मौलाना ने अपने इंतकाल के बाद हर आदमी सदका जारिया करता है, क्या सदका जारिया किया है, क्या इदारा बना कि क्या बना? मौलाना का एक तो कदीम इदारा दारुल किताब है जिससे बेपनाह किताबें छपती हैं। खुद मौलाना की लिखी हुई 65 किताबें हैं माशाल्लाह जी, जिसमें आखिरी किताब मौलाना की सीरत पर है जो अभी छपी नहीं है, इंशाअल्लाह वो अनकरीब आने वाली है। अच्छा, मुझे बताया कि मौलाना अरबी ज़ुबान के बड़े माहिर थे सीखने सिखाने के, क्या इस मौजू पर कुछ लिखा मौलाना? जी, मौलाना ने सबसे पहले अरबी मौल्लिमुल अरबिया के तर्ज पर जो है एक छोटे छोटे रसाइल शुरू किए थे। उसके बाद अरबी बोलिए और इस तरीके से वो
عربک ٹیچنگ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ چلاتے تھے، اور وہ انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں شروع کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا کا ادارہ اپنا بتا ہے، ادارہ مدرسہ ہے مولانا جی؟ مدرسہ بھی ہم مدرسہ معہد عائشہ صدیقہ ہے جو یہیں محلے میں چلتا ہے قریب میں۔ جی جی انہوں کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کو؟ ویسے تو ہماری بھابھی اس کی ذمہ دار ہیں، اور اس وقت وہاں کسی ایک نگراں کو متعین کر کے وہ گئی ہوئی ہیں۔ تو دوسرا مولانا صاحب یہ ہے کہ مولانا نے جو کتابیں لکھی ہیں جی تو ان کا دلچسپی کا موضوع کیا تھا خاص طور سے؟ پہلا تو موضوع ان کا عربی ادب تھا، جی اس کے بعد پھر مختلف فنون پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ علمی سرمایہ تو ان کے پاس کتنا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں تقریباً 100 کتابیں مکمل کروں۔ جی ماشاء اللہ۔ یہ ان کی خواہش تھی، لیکن اس دیرینہ خواہش کو پوری نہ کر سکے۔ پھر بھی 65 کتابیں بہت ہوتی ہیں۔ اچھا ان میں ان کا مولانا پریش بھی اپنا ہے؟ جی مولانا کا پریس بھی ہے، مولانا کا معہد عائشہ صدیقہ چلتا ہے جو بہت کامیابی کے ساتھ رہائشی ادارہ ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب ان کے بارے میں ہم تھوڑے چاہیں گے کہ کیا ام المدارس دارالعلوم دیوبند یا مسلم پرسنل بورڈ یا ایسے اداروں سے کوئی پیغامات آئیں؟ جی سب سے پہلے مفتی ابوالقاسم نعمانی کا دارالعلوم دیوبند سے پیغام آیا تعزیتی، اس کے بعد مولانا سفیان قاسمی، اسی طریقے سے مولانا احمد خضر صاحب تو باقاعدہ خود تشریف بھی لائے۔ مولانا سفیان صاحب آتے انہوں نے معذرت ظاہر کی کہ میں خود علی گڑھ گیا ہوا ہوں۔ مولانا عبدالخالق مدراسی ہیں، اسی طریقے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے، پھر جمعیت العلماء سے مولانا محمود مدنی صاحب ہیں، حضرت مولانا ارشد صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں، مولانا شریف خان صاحب جو دیوبند میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کا بھی پیغام آیا، مفتی راشد اعظمی صاحب بھی، اور اسی طریقے سے مولانا خضر کشمیری باقاعدہ آئے، وہ تو فوراً تڑپتے ہوئے صبح ہی کو آ گئے چونکہ ہمارے والد صاحب کے بہت خاص دوستوں میں تھے۔ اس کے علاوہ مولانا عبد المالک مغیثی اور مولانا نجم الحسن تھانوی خود تشریف لائے اپنے بھائی کے ساتھ، مولانا صالح صاحب سہارنپور سے، ان کا بھی پیغام آیا، مولانا عتیق بستوی ہمارے بھائی کے بہت خاص دوستوں میں، یہاں تک کہ ہمارے بھائی کے ساتھ شادی میں بھی وہ شریک تھے، وہ انہوں نے بھی اطلاع بھیجی۔ وہ مسلم پرسنل بورڈ کے رکن تھے جی وہاں سے کوئی پیغام آیا کسی؟ جی مسلم پرسنل بورڈ سے پیغام آیا تھا۔ ایک وہ بہت ترجمان دیوبند کے نام سے رسالہ نکالتے تھے، کب سے یہ رسالہ نکل رہا تھا ماہانہ میں؟ ترجمان دیوبند جو ہے وہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ ترجمان دیوبند، چونکہ وہ خود ترجمان دارالعلوم اور ترجمان دیوبند تھے، جی جی تو اس لیے وہ کافی سال سے رسالہ چل رہا تھا۔ سامعین میں یہ عرض کر دوں کہ ترجمان دیوبند محض ایک رسالہ 2001 سے شروع ہوا تھا ترجمان دیوبند، محض ایک رسالہ نہیں تھا، بلکہ جیسا مولانا فرما رہے کہ 2001 سے شروع ہوا تو یہ 2024 میں تقریباً ربع صدی میں، چوتھائی صدی میں جو پیغام آپ نے دیا ہے اس میں خاص طور سے علمی پیغامات ہوا کرتے تھے۔ اس نامہ نے خود اس کا مطالعہ کیا، 12 اس کو پڑھا ہے، اور انہوں نے کئی بار مضامین لکھنے کے لیے بھی گزارش کی اس نامہ نگار سے، حکم بھی فرمایا، تو اس سے میں جو قریب رابطے میں رہا ہوں۔ تو ترجمان دیوبند یہ ایک باقاعدہ ترجمان ہوتا تھا، اس میں علمی مضامین ہوتے تھے مولانا۔ اچھا مولانا صاحب اس میں یہ ہے تھوڑا سا ہم بتائیے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کب لیا ہے اور کب اس سے فراغت ہوئی ہے؟ دوم تک تو وہ جلال آباد مفتاح العلوم میں پڑھ کر آئے، حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں۔ سوم سے پھر دیوبند کے اندر داخلہ لیا جو 1967 میں۔ جی جی سمجھ میں کہ 1967 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا ہے اور 1973 میں غالباً فراغت۔ جی 1973 کی۔ اچھا ادب بھی کیا مولانا؟ جی 74 میں ادب کیا ہے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کے پاس۔ وحید الزماں کیرانوی۔ اچھا ایک مولانا اس میں آپ نے بتایا کہ ان کی 65 کتابیں ہیں، جی تو کوئی کتاب خالص عربی زبان میں بھی ہے؟ جی عربی زبان میں بھی کئی کتابیں ہیں۔ اچھا اور یا ایسے بھی ہوا کہ کسی عربی کے زبان میں عربی کا ترجمہ اردو میں کیا؟ جی احیاء علوم کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، مکمل کیا ہے، اور وہ الحمدللہ بہت برسوں سے بک رہی ہے۔ جی سامعین آپ جانتے ہیں احیاء علوم جو کتاب ہے بہت آسان سا نام انہوں نے لے دیا ہے، یہ دراصل امام غزالی کی مشہور کتاب ہے، اور یوں کہا جائے ایک طرح سے روحانی بالغی کے لیے اور زنگ آلود قلوب کے لیے ایک تریاق کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا نام مولانا بتا احیاء العلوم۔ اس کا آپ نے مولانا ندیم الواجدی صاحب نے مکمل ترجمہ کیا ہے۔ یہ خاص بات رسالوں کا شوق مولانا کو بچپن سے تھا۔ جی یہ بتائیے۔ ہاں تو بچپن میں انہوں نے جلال آباد کے اندر ایک رسالہ
पैसे इकट्ठे करके, जैसे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, इस तरह पैसे इकट्ठे करके उन्होंने दिल्ली फीस भेजी और वहाँ से रिसाला जारी हो गया। जारी होने के बाद में रिसाला पूरी डाक हज़रत शाह मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचती थी। हज़रत उसको पूरी देखते थे, उसके बाद जिसकी होती थी वो पहुँचा देते थे, भिजवा देते थे। हज़रत की नज़र रिसाले पर पड़ी कि ये तो हमारे मौलाना का बेटा, मौलाना वाजिद साहब का बेटा मंगा रहा है, वासिफ हसन। तो देखने के बाद कि उन्होंने रिसाला अपने पास रख लिया और फिर हमारे भाई को बुलाकर कहा कि बेटे, जब तुम रिसाला पढ़ोगे तो इल्मी इस्तेदाद किस तरह बनेगी। तो रिसाले की जो पैसे जमा किए थे वो उन्होंने अपनी जेब खास से हज़रत ने दे दिए और उसके बाद ख़त लिखा कि रिसाला इस पते पर बंद कर दिया जाए। मतलब मैं मिसालूम उस दौर में था, ये वो दौर था जहाँ एक किताब है मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, अखबार बीनी के नाम पर एक किताब जो है उसका मुताला हुआ करता था और उस वक्त वहाँ अखबार पढ़ने भी मना थे। आजकल तो मालूमात की आड़ लेकर मदरसों में अखबारात आने की इजाज़त है, लेकिन जो माहौल बिगड़ रहा है उससे वो आप सबको पता है। और अब तो सोशल मीडिया का ऐसा दौर चल पड़ा है, इन चीज़ों में रखकर तालिब इल्म अपने बुनियादी मकसद से यकीन हट जाता है। बिल्कुल। तो मतलब और कोई बात ऐसी हो जो मौलाना साहब की जहन में आपके हो जो अभी तक आवाम तक ना पहुंची? बस एक तो ये बहुत ख़ास बात थी कि रिसाले की, जो चूँकि बचपन से उनको पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था, इसीलिए इल्मी इस्तेदाद बढ़ती चली गई। लेकिन उनकी तरबियत के अंदर हज़रत शाह मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा और मेरे वालिद हज़रत मौलाना वाजिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, और देवबंद में फिर यहाँ हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात ने बड़ी तरबियत की। और वालिद और दादा तो उनका हाथ पकड़ करके मजलिस में ले जाया करते थे मौलाना शाह मसीहुल्लाह की। हज़रत शाह मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो का असर था कि आज अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम अता किया, वो सब आपके सामने है। तो आप उनके छोटे भाई हैं, आप भाई की हैसियत से कैसा देखते हैं अपने बड़े भाई को? मैं समझता हूँ कि मौलाना मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। जी। भाई हमारे सर पर थे, वालिद के इंतकाल के बाद भाई का एक अजीम साया था जिससे हम महरूम हो गए। सामीन, मैं मौलाना का शुक्रगुजार हूं, ने बड़ा वक्त दिया है। और शुरू में जो आपने ये वीडियो देखी है, ये मस्जिद अक्सा के इमाम हैं जो एक पैगाम दे रहे हैं, और दरमियान में चंद उन अहम लोगों की तस्वीर आएंगी जो यहाँ तशरीफ लाए। किसी बुजुर्ग से इस्तीफा खिलाफत मुफ्ती मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जो है ना, जी, उसमें बोरिया के, जी, उनसे हजरत को इजाज़त बैद उसके बाद खिलाफत भी अदा कर, लेकिन अजीब सादा मिजाज था, जिक्र नहीं किया किसी से। जी हजरत आए थे, जी हमारे यहाँ आए थे। मौलाना की औलाद कितनी है? मौलाना के एक बेटे हैं जो बहुत काबिल हैं और अमेरिका में ही, वही बताया मैंने आपको, मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब। जी। बेटी कोई नहीं? बेटी कोई नहीं। अच्छा, एक ही साहब आते हैं। शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत।